শ্রদ্ধা কাভরি পীঠরে অনেক অনেক শুভেচ্ছা বিনম্র সার মানাଉଛି ତେବେ ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷ ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଝୁରୁଛି କାନ୍ଦୁଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର এবং সারা ওড়িশা প্রদেশে ঘরে ঘরে পরিচিত বিজু পট্টনায়কর আজি 29তম তিরোধান দিবস। সেই তিরোধান দিবস উপলক্ষে আমার প্রিয়র নেতা বিরোধী দল নেতা এবং পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বিজু জনতা দলর রাজ্য সভাপতি নবীন পট্টনায়কর আহ্বান ক্রমে পাটনা নির্বাচন মণ্ডলী ব্লক সভাপতি মাধবনন্দ পুষ্টিঙ্কর নেতৃত্বে এবং আমার বড় ভাই সত্যব্রত নায়কর সহযোগে এবং এঠিকার সমস্ত কার্যকর্তাঙ্কর সহযোগে এ কার্যক্রম আজ পাটনা ব্লকর রাজনগর ঠারে অনুষ্ঠিত হয়েছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে যুবক মানুষ এবং ভৌণী মানুষ যে নূয়া পিঢ়ির যে আসুচন্তি তাঁকু বিজু পট্টনায়কর বীরত্ব গারিমা এবং সাহস বিষয়ে অবগত করাইবা তাঁকর গাথা গান করিবা এবং আজি পাটনা নির্বাচন মণ্ডলীর সমগ্র জনসাধারণ বিজু জনতা দল कार्यकर्ता সাধারণ জনতা সাহিত্যিক লেখক সমস্তଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି যে কেন্দ্র সরকার বিজু পট্টনায়কକୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ସାହସୀ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ कार्यकर्ता ए दृढ़ दाबी କରିଛନ୍ତି। केंद्र सरकार ए दाबी को निश्चय विचार करेंगे। धन्यवाद। पुरुष स्वर्गत बिजु पट्टनायक आज 29तम तिरोधान दिवस उपलक्षे सारा ओडिशा रे पालित होउची। सी जड़े यही व्यक्तित्व कि सारा ओडिशा कहीं सारा भारतवर्ष कहीं से विश्वस्तरीय से अद्वितीय नेता जी कि से तीन देशर नागरिकत्व सम्मान पाई। रूसिया कहतु इंडोनेशिया कहतु भारतवर्ष कहतु तीन देशर से उपाधि भूषित होती। 29तम तिरोधान दिवस उपलक्षे आमर प्रिय नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे सारा ओडिशा रे पालित होउची। ठीक सेपरी आम आज आम पाटना निर्वाचन मंडली बिजु जनता दलर कर्मी मान गहण आमर प्रिय नेता पाटना ब्लॉकर सभापति श्रीयुक्त माधवनंद पुष्टि महोदय नेतृत्व में आपंकर ये प्रिय नेता जगन्नाथ नायक नेतृत्व में ये आज तिरोधान दिवस पालित होती। आगामी दिन में आमर ये जो युवक मानक आम केमी एकाठी करवा एवं युवक महिला मानक आमर बिजु बाबूंकर जो गरिमा थिला जो साहस थिला जो वीरत्व थिला से वीरत्व को केमी घरे घरे पहुँचेबू एवं शेष में आमर गोटे दाबी भारत सरकार को केंद्र सरकार को जे प्रभात पुरुष बिजु पट्टनायक को भारत रत्न उपाधि घोषित करंतु नहले आगामी दिन में ये जन आंदोलन यू आरंभ हो सारा ओडिशा व्यापी।